Hello guys, first time video banai ase. Etu video do moi kinega thaki ase aro moi la khor kinega chuli ase. Noile moi ekta wiki personal ase Nagaland village card. Etu Nagaland village card personal family members kinega thaki ase noile village de kinega boss bi maintain kuri na rakhi ase boss bi kinia juli ase do moi la village la boss tikinia thaki ase aro moi kan enmichi kan kinia thaki ase itu tuksuk ekta tuida kota kobo kina itu video banai ase morombra last tak side bi moi kan enmichi kan na tuidi oborde to iku nako bohole bi enmichi kan la family kinia thaki ase aro Nijor la wichi la boss village boss itu kinia maintain thaki ase itu alop dikhai dibo itu video de itia moi kan moila family members moi kan dinjuni thaki ase yate moi kan khalwa kini bole takpi moi kan la salary pra moi kan la tangka pra punche to bacha kan bi school burabo lagibo school jabo lagibo itu kinia kuri na moi kan la bacha palibo education dibo paribo khalwa kini bona education dibo na kinia kuribo itu phabi bole bi na pare phabna prabi na bongche bishi tu pai moi kan salary paile bi kini bo kinia kuribo bishi phabna prabi na bongche ini apni kan bi hesab kuri sabe moi kan la salary to 3000 ase aro ini 50 kg la jawol bag itu kini boleh jadi moi kan la bosti de 2000 above ase to jawol gini bona dusra khalo gini bona dusra khor maintain kuribo uniform ki hoile bi moi kan nijor bra kini itu moi kan la salary bra itu maintain kuribo na pare bishi tu pai hope kuri ase ektin noile ektin do state government brave moi kan la tuk tu buchi dibo ko igna bhabna ase moi kan la tuk do kobo koile do bishi ase hoile bi sob to kobo na paribo duty khatam hoigina itu mission thurigna jungle di jabo aro khuri katina lok kamai thakise hoile bi itia do khuri bi nai sob khatam hoise aro hachira bi na pai itu bra moi kan be only salary ke ukibo pare upai nai itu salary baile bi 3000 ni ase itu bra ki kini bo aro ki lobo bhabna bra bi na pungche moi kan la to kini ase kan dusra jagah de jaigina bahar de hoile bi aro town city ku de hoile bi jaigina hachara ki kamabo koile bi moi khanina berabo na pare village card ase nijola station de nijola village de hodai boibo lagi kitia ki hobo ki itu kon brapi ko na pare itu pra moi khan khushi mushi na berabo le bi na pare aro kamabo le bi na pare ni atok pai moi la khor itu ase aro moi khan la wichi boss bi ede osori ase ede ini tikibo moi boss bi kinia maintain kuri ase aro kinia juli ase moi khan la wichi boss moi khan village la wichi boss itu bi dikhai dibo itu ase nuku wichi boss itu boss bi moi khan nichor la tangka donate kurina bonala ase
নিজৰ last salary donate কৰি না বনা লাই আছে এইটো সব ইয়াতে মই পোৱাতে এইটো ৰুম আছে ইয়াতে দেখি আছে এইটো চকা আছে ডিউটি কাম বি বহি আছে itu আছে Nuko village Wichibos itu video do kun sai ase bishi thanks aro subscribe kori dibi aro share bi kori dibi aro paratak NVG department ke bi support koribi aro awas bi uthai dibi ajila video do yate khatam kori ase next video de aro log koribo thank you